يا شفيع خلق الصلاة والسلام. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad. Ya Rabbana ya dal ula ya dan nawal ya dal jalali wal jamali wal kamal. Anta raufun wa rahimun wa ghafur. Ana dhalumun wa jahulun wa kafur. Laisa lana illa adimu afika wa ma lana illa adimu fadlika. Faghfir lana ya Rabbana. Faghfir lana waftah lana waradina. Ya ayyuhar rusli habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridol futuhul faraju. Ya sayyidi adrikni. Ya sayyidi wa rabbini wal ahla wal aulada wal at'amila bil wahidiyati bi fadlidil ula. Ya sayyidi wal hadirin al hadirat. Ya sayyidi wal muslimina wal muslimat. Ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah wassalam. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du bihadratil mukarramin wal mukarramat, para alim, para sesepuh, para bini sepuh, para kiai, para bunyai, al asatid wal asatidat ingkang tansah kaula taati, wabil khusus dumateng jajaran pengurus penyiar sholawat wahidiyah di berbagai tingkatan, utamanipun pengurus penyiar sholawat wahidiyah Kabupaten Sleman, Kiai Haji Arif beserta kawan-kawanipun ingkang tansah kaula mulyakaken lan kaula hormati, para pengurus penyiar sholawat wahidiyah Kecamatan Kabupaten Sleman beserta imam-imam jamaah ingkang tansah kaula mulyakaken lan kaula hormati, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sederek-sederek teman-teman senasib seperjuangan, sederek-sederek pengamal sholawat wahidiyah rahimah wa hadakumullah, para
pengurus takmir Masjid Agung Kabupaten Sleman, para bapak-bapak pejabat, utamanipun Bapak Bupati Kabupaten Sleman, khususon yang telah mewakili Bapak Agung beserta Bapak DRS Rosid MSI Panewu Kapanewon Sleman yang telah ikut dalam mujahadah rubu'us sanah dalu menika al muta'a ingkang kaula taati Ibu penata acara. Perkenankan dalam majelis yang penuh mubarak ini, majelis mujahadah, majelis sholawat wahidiyah, mujahadah rubu'us sanah, kaula ikut-ikut serta mensanjungkan puja-puji syukur kehadiran ilahi wa rabbi biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Mugia kehadiran kita sebagai bentuk kecintaan kita, sebagai bentuk syukur kita, muga-muga kula jenengan sedaya sebagai pelopor, sebagai pemuka dalam ajaan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mengajak jami'al alamin, masyarakat jami'al alamin untuk bersama-sama sadar mengabdikan diri kepada Allah dalam naungan bendera fafirru ilallah dengan pengamalan sholawat wahidiyah. Amin Allahumma amin. Sholawat salam yang seindah-indahnya, yang setepat-tepatnya dan yang sebanyak-banyaknya semoga tansah tercurah limpahkan dumateng keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi, yang senantiasa memperjuangkan perjuangan yang suci, ajaan untuk nilai pengabdian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sababiyah dari beliau-beliau kula jenengan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang pilihan, dapat mampu melakukan nilai-nilai ibadah, jalinan kecintaan, kerinduan, kepangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan semoga tercurahkan juga dumateng para ahbabillah jami ikut bil aktab min awalihim ila akhirihim, sedayane kekasih-kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususan aulia itis afi ardi Indonesia wa khususan jami'al aulia fi wilayati Sleman, Yogyakarta wa mahawalaiha, wa khususan khosah bi hadrati ghosi hadha zaman wa awanihi wa sairi aulia illahi ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum bi anna Allah yuqaddisu arwahahum wa yunawwiru kuburahum wa yu'li darajatihim wa yuskinuhumul jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karamatihim al-hissiyah wal ma'nawiyah wa amadana ya Allah bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim. Amin amin ya rabbal alamin. Kanthi harapan sekali lagi mugi-mugi ya priyantun-priyantun ingkang kala sebat wonten ngajeng, khususipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa husya zaman radhiyallahu an, senantiasa memberi jangkungan doa restu, radiasi batiniyah nadratnya, utamanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kula jenengan mampu dikaruniai fadl dari Allah Subhanahu wa taala,
angsal keberkahan ilmunipun beliau-beliau, angsal karomah-karomah, angsal ilmu-ilmu sirri dan keikhlasan-keikhlasan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau-beliau ingkang kaula sebat wonten ngajeng, sehingga kula jenengan saestu ditakdirno kali Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diharapkan oleh beliau mu'allim salat wahidiyah, termasuk dados priyantun yang sempurna dan mampu menyempurnakan orang lain, utamanya keluarga kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimah wa hadakumullah, sholawat wahidiyah beserta ajarannya mengapa perlu kita amalkan dan kita gedok tularaken dumateng sedayane masyarakat luas jami'al alamin, utamanya rakyat Indonesia yang kita cintai ini, dikarenakan sesuai dengan ideologi bangsa kita, yakni Pancasila. Yang sila pertama adalah berketuhanan yang Maha Esa. Kata-kata berketuhanan yang Maha Esa berarti tidak sekedar sebagai ucapan, tidak sekedar sebagai kepercayaan yang ada di akal pikiran, tapi mampu nilai ketuhanan yang Maha Esa itu mewarnai diri kita, mewarnai bangsa umat se-Indonesia Raya ini dengan penuh keikhlasan. Dikarenakan ibaratnya seseorang dikatakan berkerudung, seseorang dikatakan berbaju, bila mana dalam kesetiap hariannya seseorang itu berbaju dan berkerudung, walaupun toh dia mempunyai kudung banyak, walaupun toh dia mempunyai baju banyak, bahkan mempunyai pabrik baju, tapi namun kesetiap hariannya tidak berbaju, tidak berkerudung, maka seseorang itu tidak dapat dikatakan berkerudung. Dikarenakan makna daripada berketuhanan yang Maha Esa itu adalah istimror, mempunyai makna berkesinambungan senantiasa, mewarnai, menjiwai apa yang menjadi keyakinannya, yakni yakin tasdik imannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan termasuk sholawat wahidiyah tidak sekedar amalan sholawat wahidiyah, tapi disertakan dengan ajaran-ajaran yang utama, yakni yang disebut ajaran-ajaran pokok wahidiyah, yang tiada lain adalah ajaran Islam, ajaran keimanan yang telah diperjuangkan oleh semua para jami'il anbiya wal mursalin. Sehingga dalam ajaran pokok yang pertama itu tidak asing lagi bagi kita adalah lillah, ajaran lillah, agar supaya mewarnai dalam segala amal-amal kita, segala aktivitas perbuatan kita, baik yang berhubungan langsung kepada Allah yang disebut amalan-amalan mahdhah, maupun interaksi antar sesama. Dikarenakan kesempurnaan iman seseorang, yang dianjurkan kita semuanya ini agar supaya mempunyai keimanan, ketauhidan yang tangguh, yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri
berpesan kepada semua umatnya kula panjenengan. Dikatakan di dalam kitab hadis Jami'us Shahih diriwayatkan kali sahabat Abu Hurairah, jaddidu imanakum, perbaharuilah senantiasa iman kalian, perbaharuilah senantiasa kepercayaan berketuhanan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Dikala itu sahabat-sahabat bertanya, bagaimana cara kami ini memperkokoh, menguatkan nilai keimanan kita wahai baginda Rasul. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perkuat, perkokoh nilai iman kalian dengan merealisasikan kalimat syahadat la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, bukan Tuhan kecuali Allah. Tuhan yang dipertuhankan semua manusia, termasuk nafsu-nafsu yang senantiasa dituruti sebagaimana disampaikan oleh panjenenganipun Kiai Haji Arif nika wau. Kesemuanya bila mana banyak Tuhan yang dipertuhankan di muka bumi ini, tiada lain nantinya hakikatnya menjadi hantu. Dikarenakan bila mana Tuhan banyak, coba kula jenengan ulang-ulang, saking akeh Tuhan nanggone permukaan bumi niki, sehingga banyaknya Tuhan kula jenengan nyebut Tuhan hantu jadinya. Tidak ada nilai kemanfaatan, kemaslahatan, keberkahan dalam hidup kita, utamanya nantinya di akhirat. Oleh karenanya itu pentingnya kita merealisasikan la ilaha illallah dengan menjiwai, dengan mengatrapkan. Dikala kula jenengan mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah, berarti harus tidak ada aturan tatanan melainkan aturan tatanan Allah, bimbingan Allah yang dilewatkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak sekedar kita lakukan nilai aktivitas ritual agama, kegiatan keagamaan walaupun toh banyak, tidak sekedar kita lakukan di dohiriyah kita, tapi mampunya kita menjiwai amal-amal itu dengan penjiwaan lillahi ta'ala. Dikarenakan kula panjenengan menungso sak dunya niki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada lain melainkan agar supaya mampunya kita dalam hidup ini namun melumadi ngabdi dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebagaimana dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, aku tidak sekali-kali menciptakan satupun manusia, aku ciptakan kesemuanya melainkan agar supaya mampu kesemuanya itu mengabdikan diri kepada aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi aku Allahnya niku, ninya niku seolah-olah hilang. Sebenarnya liyak buduni, hanya untuk menghambakan diri kepada aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam segi bacaan itu diwakafkan, seolah-olah hilang. Dikarenakan saking angelnya seseorang itu dalam melakukan aktivitas kegiatan keagamaan itu benar-benar dijiwai lillah dan lillah. Kadang-kadang mengikuti arus ajaan, dorongan, bisikan yang ada di hati kula jenengan,
ana pamrine, ana kronone. Krana supayane nek kapan diundang tahlilan, supayane oleh berkat sing gede dan lain sebagainya. Sing ngendikane Imam Ghazali, dorongan hati untuk melakukan amal ini dan itu yang disebut bais, penggerak hati. Dan dibimbingkan kula jenengan iki dalam segala langkah perbuatan amal kula jenengan, hendaknya kita kendalikan hati kita, kita arahkan hati kita, kita jadikan kendaraan untuk sama-sama kita jadikan, kita tundukkan sebagai wujud pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga betapa pentingnya penjiwaan lillah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawakan wonten sijine hadis, man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmalal iman. Siapapun orangnya yang dalam hidupnya segala bentuk aktivitasnya tidak sekedar yang berupa amalan-amalan mahdhah, walaupun toh amalan-amalan yang bentuk dohirinya semisal mungkin urusan ternilai urusan dunia belaka, kerja ke kantor, buka toko, nyopir dan lain sebagainya, bila mana kesemuanya itu dijiwai lillah dan lillah, sehingga dikala memberi hanya dalam hati menjiwai saat memberi, apapun bentuk pemberiannya, siapapun yang akan diberi, tidak tergoda hati itu pengeterapannya, hanya semata-mata lillah dan lillah. Dikarenakan kadang-kadang wong ngewahi ambek wong liya niku kadang-kadang ana pamriye, sebab jabatan kedudukane, sebab ayune gantenge, sebab calon mara tuwa sampai diwai yang sangat banyak sekali. Ana pamriye. Kadang-kadang nek zaman waktu-waktu apene riyaya ngoten niku ya, banyak orang yang memberi parsel sing dikeki apa sing wong-wong merarat niku. Mboten sing jabatane gede-gede niku, sing ayu-ayu barang niku sing dikeki. Ana pamriye. Nek kapan teman-teman ikhlas kudu seimbang. Nggih. Bahkan lebih akeh sing dikeki ku wong-wong sing fuqara wal masakin wal aitam. Dikala memberi mampu menjiwai lillah, wa mana alillah tidak memberi pun juga dijiwai lillah. Lu gak memberi kok dijiwai lillah, apa ada dalam ajaran Islam? Ada. Dikala kula jenengan iki nuwun sewu, seorang ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak istrinya. Tapi dikala itu tahu anak istrinya dikala diberi belonjo, dikei sangu anake, dibelikan, ditasarufkan memberi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, tuku pil koplo, tuku narkoba. Dikala kula jenengan tahu pemberian kita ditasarufkan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikala niku kula jenengan gak kewajiban memberi. Andai kata tetap memberi pun harus kula jenengan wanti-wanti, hati-hati lho nduk le yo, ojo sampai pemberian ayah iki kamu tasarufkan kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dikala tetap memberi, pemberian kita digunakan untuk maksiat kepada Allah, man aana ala maksiatin fahuwa syarikun fil ismi. Dikala seseorang itu membantu orang yang melakukan kemaksiatan, nilainya sama, memperoleh 100% dosa sebagaimana orang yang melakukan dosa itu. Sehingga kula jenengan dalam Islam gak berkewajiban memberi,
walaupun toh kepada anak istri kula panjenengan. Wa ahabbalillah, cintanya juga begitu. Tidak sebab ayune, jabatan, kedudukane, sogene, tidak karena duniawi, tapi benar-benar diarahkan kita tata hati kita semata-mata lillah dan lillah. Wa abghadha lillah, dan marah pun juga dijiwai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, marah kok dijiwai karena Allah? Apa ono sih ajaran Islam sing memberi tuntunan bimbingan koyok ngoten iki? Enten. Kanjeng Nabi nganjurno kula jenengan sebagai umate muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'ah. Perintahlah anak-anakmu untuk melakukan sholat dikala anak-anakmu itu sudah berumur 7 tahun. Ojo dimbarno, diingoni tok, dibayayai urusan-urusan pendidikan umum, tapi perhatikan urusan perintah Gusti Allah sing pertama, sing sangat mulia, yakni hubungan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala berupa audensi, berupa amalan sholat. Dikala anakmu masih umur 7 tahun. Wadribuhum, ceplesen, gepukan, jiwiten. Nek anakmu wis umur 10 tahun apa meneh wis balik, durung sembahyang, nggih, dibarno. Jadi kalau bisa setiap saat, setiap waktu kula jenengan iki kudu berkewajiban mengingatkan anak kita, "Le, Nduk, wis sembahyang ta?" Perintah Gusti Allah sebab nggih. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil muttaqin. Perintah anakmu untuk melakukan sholat. Wastabir 'alaiha, senantiasa membacalah, senantiasa bersabarlah kamu tanpa bosan-bosannya untuk mengingatkan, memerintahkan anak-anakmu untuk melakukan sholat. La nas'aluka rizqa, hubungannya niki antara kula jenengan merintahno sholat niku hubungannya Gusti Allah jamin rezeki kula jenengan. Nahnu narjukuk, aku yang memberi fasilitas rezeki kepada kalian beserta anak-anak kalian. Lanas aluka rizqo, aku tidak menuntut minta rezeki kepada kalian. Dalam artian gimana? Gusti Allah gak nuntut, anggene Gusti Allah memberi anugerah fasilitas kenikmatan hidup dan kula panjenengan. Kula jenengan dikai fasilitas nikmat hidup niki napa saged kula jenengan ngitung? Mboten saged. Saking akeh nikmati Gusti Allah. Lamun kula jenengan ngitung tok niku lho, ngitung nikmati Gusti Allah gak mampu. Napa malih mengimbangi nilai syukur atas anugerah nikmati Gusti Allah. Satu contoh aja. Nikmat menghirup oksigen ini. Ya. Menghirup oksigen iki kula jenengan nek kapan lara Senin Kemis mlebu rumah sakit biayai pinten tabung oksigen niku sehari 1 tahun saged kula jenengan itu gak dijaluki pajek kali Gusti Allah, nikmat-nikmate Gusti Allah sing kula jenengan tampi. Nahnu narzuku, bahkan aku akan memberi fasilitas kenikmatan yang lebih banyak lagi kepada kalian. Wal aqibatu lil muttaqin. Kenapa kok dianjurkan oleh Rasulullah untuk membiasakan anak-anak kita melakukan ketaatan kepada Allah, utamanya sholat? Dan kanggone kula jenengan nek saged dikiaskan,
termasuk ngejak mujahadatan anak-anak kula jenengan walaupun toh sejak dini. Ini saged kita sertakan. Dilakno mujahadah rubu usana sahriyah, usbuiyah dan lain sebagainya, agar supaya at-ta'allum fi shighar kan naksi alal hajar, agar supaya dikarenakan didikan mulai sejak dini itu dapat mempunyai kesan yang mendalam bagikan orang mengukir di atas batu. Wa ta'allum fil kibar kan naksi alal ma, dikarenakan nek kapan belajare wis waktu manula niku bagaikan orang mengukir di atas air. Akeh laline, ilate wis kaku, kapan dituntut untuk maos Quran fase yo wangel. Wairil maghdubi alaihim waladdallin, wangel. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, dikala seseorang itu mampu menjiwai amal-amali kanthi penjiwaan ajaran pokok yang pertama lillah, dawuhe Kanjeng Nabi niku faqadis takmalal iman. Maka seseorang itu yang melakukan amal-amalnya dengan penjiwaan ikhlas lillah niku berarti usaha kepingin duani iman sing sempurna. Dawuhe Kanjeng Nabi niku mboten faqat kamulat imanuhu, mboten ngoten. Tapi faqadis takmalal iman. Berarti wong iku kepingin duani iman sing sempurna. Jadi berarti bisa jadi dorong mencapai iman sing sempurna. Nggih. Jadi kados istighfar niku lho, istighfar iku artine usaha atau mencari pengampunane Gusti Allah. Nih, usaha mencari pengampunane Gusti Allah. Nah, dikala usaha mencari pengampunane Gusti Allah, kadang-kadang niku sik durung oleh pengampunane Gusti Allah. Nggih. Lho kok durung oleh padahal istighfar? Enggih. Sebabnya mungkin bisa jadi dikala istighfare ku kurang khusyuk, kurang khudu'e, kurang hudure bi hadratil ilahi wa rabbi. Nggih. Kurang mempunyai keakuan, merasa tadallul bi hadratil ilahi rabbi, gak merasa duweni dosa, sehingga dikala istighfar ya ten lambene tok, tapi atine saklap eling iko waktu istighfar, saklap eling iki, saklap eling kesengane nafsuni. Mangane terus Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah, salah satu wali dari kalangan kaum ibu-ibu, ngendikaaken istighfaruna yahtaju ila istighfarin kasiratin. Potongane istighfar kita wahai orang-orang tabiin, di kala niku kan generasi tabiin, Ibu Rabi'ah niku. Potongannya istighfar kita masih perlu diistighfari lagi yang lebih banyak. Dikarenakan dikala istighfar niku masih belum ada perubahan sikap perilaku amal-amali, di samping kurang hudu'i. Makanya dikatakan kali Kanjeng Nabi al-mustaghfir bi rabbi wa huwa musirrun bi dzambi kal mustahzi bi rabbi. Orang yang memohon ampun kepada Allah, tapi bila mana sikap perilaku amalannya tidak ada perubahan sama sekali, maka itu
sama halnya ngenyek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kados umpamane kula jenengan nggadahi kanca mlaku-mlaku, nggih, umpamane kula contohno nggih, kula melampah-melampah kali Abah Haji Arif nggih. Dikala melampah-melampah bareng niku kula senggol. Mari kula senggol, kula nedhi ngapunten, pasti di ngapura dikarenakan priyantun Jogja. Tapi tak kula senggol malih. Mari kula senggol kula njaluk ngapura, pasti sik tetep di ngapura. Tapi nek sik tetep nyenggol terus, beliaunya tanda tanya lho. Iki lho Lukman iki lho bener mari nyenggol aku, mari ngono njaluk ngapura tapi terusan ngene. Iki karepe ngenyek ta ya apa sih ngoten. Jadi bila mana tanpa adanya perubahan sikap perilaku amalannya, nggih, maka istighfarnya niku padha ambek ngenyek Gusti Allah. Nah, untuk kesempurnaan nilai iman kula jenengan dibimbingkan dan ajaran wahidina niku tidak sekedar lillah ajaran pokoknya, di samping itu adalah billah. Nah, ini. Sehingga dan sarai kitab Al-Hikam yang dalam setiap minggu sekali pembimbing kula jenengan beliau Ma'alif Salat Wahidiyah niku mengkaji, mendalami, ngejak pengamal-pengamal di saat itu memahami, mengkaji kitab Al-Hikam saben minggu. Niki kudune kula jenengan nek sebagai pengamal setia nggih, benar-benar upaya ikut tafaulan nggih dengan apa yang senantiasa dilakukan kali beliau Mu'alif Salat Wahidiyah dalam setiap minggu untuk mengkaji, mendalami kitab Al-Hikam. Dan sarai kitab Al-Hikam itu didawakan sahih a'malaka bil ikhlas, benerno laku uripmu sesuai dengan ajaran syariat Islam. Setelah sesuai dengan ajaran syariat Islam, benerno laku penjiwaan hatimu dengan penjiwaan dalam melakukan aktivitas yang sesuai syariat Islam niku dengan penjiwaan ikhlas. Wasahih ikhlasaka bitabarri minal hauli wal quwwah, lan benerno laku atimu dalam penjiwaan ikhlas lillahi ta'ala niku kanthi dasar yang mendasar dalam lubuk hatimu dengan penjiwaan tidak merasa mempunyai daya kekuatan apapun, melainkan dapatnya melakukan kesemuanya ketaatan itu sebab fadl, pertolongan, kekuatan, mauna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan tingkatane wong ikhlas niku nih, wong ikhlas niku enten sing disebut mukhlis, enten sing disebut mukhlas. Dukur pundi Bu, Pak, tingkatane wong nek kapan sebutane mukhlis napa mukhlas? Dukur pundi? Nek mukhlis itu artinya orang yang mengikhlaskan amalnya. Nek mukhlas orang yang diikhlaskan amalnya. Nah, nek mukhlas orang yang diikhlaskan amalnya, nih, niku yang beramal tidak merasa menjiwai amalnya kanthi ikhlas, tapi diikhlasno. Sapa sing ikhlasno? Sing gawe urip. Nek wong mukhlis orang yang mengikhlaskan amalnya. Nah, nek orang yang mengikhlaskan amalnya niku masih ada ana rasa rumangsane wong sing nglakukan amal sing dijiwai ikhlas iku ana rasa rumangsane keakuannya, kemampuannya, kekuatannya dalam melakukan amal. Hendaknya kula jenengan iki harapane beliau Mu'alif Salat Wahidiyah jangan sampai
ketingkatan lillah mawon, tapi nek saged di samping lillah nggih billah. Supados kula jenengan iki nggadahi tingkatan yang lebih strip, lebih tinggi, tidak sekedar mukhlis tapi mukhlas. Dan nek kapan kula jenengan iki nduweni tingkatan keikhlasan kula jenengan iki tidak sekedar mukhlis tapi mukhlas, niku iblis angkat tangan. Mboten mampu nggodha kula panjenengan. Kan ceritane iblis kados ngoten niku. Ari kanane iblis niku, iblis itu sebenarnya manusia yang makhluk yang terhebat. A'rafukum billah, terus Kanjeng Nabi niku. Makrifat-makrifatnya makhluk kepada Allah niku iblis. Paling menjiwainya penjiwaan nilai tauhid billah niku iblis. Niku sampai saking hebate nilai pengabdiane iblis niku konon diceritakan dan kitab Badai Uzuhur atau Ahsanul Qasas. Niku iblis niku konon sadurunge mlebu swarga. Iblis riyen kan panggonane ten pundi? Tempatnya di mana iblis niku? Dahulu di surga iblis niku. Konon sebelum masuk surga iblis niku manggon nanggone bumi niki. Sadurunge dihuni kali Nabi Adam. Jadi bumi niki sebelum dihuni Nabi Adam niku dihuni kali penggede-penggedene jin Abul Jan. Yang di situ juga iblis ada di situ. Tapi dikarenakan iblis niku menjadi makhluk yang terhebat, sehingga konon tidak ada satu tempat yang ditempati iblis melainkan dijadikan tempat itu untuk melakukan ritual ibadah kepada Allah. Dikarenakan saking baiknya iblis itu sampai diangkat derajatnya di langit yang ke-1 sampai ke-7, sampai masuk surganya Allah, sampai dadi Raisul Malaika selama 25 tahun. Namun dikarenakan ada ujub takabure, ana khairum minhu, dikala diperintah usjudu li adama fasajadu illa iblis, Allah memerintahkan semua penduduk surga termasuk iblis dikala itu, yang iblis saat itu adalah menjadi satu sebagai rumpun golongan malaikat. Sujudlah kamu sebagai penghormatan atas mega karya superku berupa manusia yang akan aku jadikan sebagai khalifah fil ardi. Iblis gak gelem sujud, sehingga dicotek kali Gusti Allah. Qala khruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Nek potonganmu duwe ana takabure kaya ngono, ya wis aja manggon nanggone swarga. Dicutik gak manggon swarga, mudhun nanggone bumi niki. Tangisan iblis getun. Tapi sawise niku iblis iku ndonga nanggone Gusti Allah. Qala fa andirni ila yaumi yub'asun. Cara umpamane pegawe nggih, mari ngabdi kerja nanggone perusahaan iku tahunan, niku njaluk pesangon, njaluk pensiunan. Iblis nggih ngoten, njaluk pensiunan. Ya Allah, mugi jenengan memberi fasilitas saya urip terus sampai hari pembangkitan. Njaluk iblis ngoten niku. Cerdas, pinter iblis niku. Njaluk fasilitas pesangon supaya urip sehat terus tanpa adanya penyakit, patuk ae mboten nate. Nggih. Sampai hari pembangkitan. Nek kapan diijabahi kali Gusti Allah berarti nandingi Gusti Allah. Nek sampai hari pembangkitan kan berarti gak mati-mati lah. Ya. Tapi diijabahi kali Gusti Allah nanggone ayat itu niku qala fa innaka minal mundarin ila yaumil waqtil ma'lum.
Ya wis awakmu tak kei pesangon, tak kei fasilitas urip terus, sehat terus sampai hari yang telah ditentukan. Gini ku dikarenakan sudah ketentuannya Allah, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Meni iblis mati nih paling akhir sadurunge malaikat Israel. Nah, dikala sakwise difasilitasi dikai kenikmatan urip terus kados ngoten iku suwene iblis iku ndonga qala fa bi izzatika la uwiyannahum ajmain. Ya Allah, sababia fasilitas kemuliaan jenengan kula jenengan paringi sehat terus nggih sampai hari yang jenengan tetapkan, yang jenengan tentukan. Saya kerahkan ke semuanya kemampuan saya, kekuatan saya untuk menyesatkan anak Adam tanpa terkecuali. Illa ibadaka minhumul mukhlisin apa mukhlasin. Dan dawane Gusti Allah niku lho. Qala fa bi'izzatika la uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mboten mukhlisin. Ya Allah, saya kerahkan kemampuan kula yang merupakan fasilitas sebab kemuliaan panjenengan. Saya kerahkan untuk menyesatkan semua anak Adam tanpa terkecuali. Ning yang terkecuali illa ibadaka, melainkan hamba-hamba jenengan yang mempunyai kedudukan mukhlasin, yang mampu jenengan paringi anugerah mengikhlaskan sedayane amal-amale. Niku tingkatan sing paling hebat niku. Makanya ten wahidiyah niki di samping lillah hendaknya kula jenengan niki menjiwai billah. Kanthi menggerus, kanthi melatih menafikan kemampuan kita, kekuatan kita, daya kita, sehingga kita mewarnai dalam amalan-amalan kita ini senantiasa merasa tadallum, merasa hina dina, merasa rendah diri, merasa tidak mempunyai kekuatan, kemampuan, adanya dosa dan dosa, sehingga butuh iftikor, butuh nih anggene jungkung takorup merintih kula jenengan, nyidek kula jenengan ten Allah Subhanahu wa taala, dan usaha untuk memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki antara lain ajaran pokok-pokok yang diperjuangkan wahidiyah. Di samping niku tidak sekedar niku kula jenengan diajarno kanthi gamblang, kanthi jelas. Di samping lillah billah kula jenengan dikai bimbingan tuntunan lir rasul bir rasul. Dijak sadar anggene kula jenengan iki dadi Islam, dadi orang sing sae, taat beragama, gadai keimanan ketauhidan iki sebab jasa-jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hendaknya kula jenengan dalam melakukan ritual agama niki di samping kula jenengan niati lillah, kula jenengan jiwai lillah billah, kula jenengan jiwai lir rasul. Keranten dawuhne Gusti Allah pun merentahno kados ngoten. Nggone surat An-Nisa ayat 80 niku Allah dawaken, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapapun orangnya yang dalam mengamalkan, dalam beraktivitas itu kok penjiwai lir rasul, maka sungguh orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi dikarenakan sebagai wujud syukur kula jenengan, di samping syukur nanggone Gusti Allah, kedah mensyukuri anani fasilitas kenikmatan sing kula jenengan tampi saking ngersane Gusti Allah iku kan melewati lantaran, dan lantaran yang utama dan yang pertama adalah dari jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajak dikenal no kula jenengan iki dan Kanjeng Nabi, supados kula jenengan nggadahi kecintaan, kerinduan, mahabbai dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, di samping di Rasul, bir Rasul, lebih daripada penjiwaan di Rasul, hendaknya kula jenengan menyadari anane isok ngamal amalan-amalan agama niki merasa dan terasa sebab dari jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ansor, sahabat yang ada, salah satu sahabat yang ada di Mekah, di Madinah, yang disebut sahabat Ansor. Sahabat yang di Mekah itu sahabat apa jenenge? Muhajirin. Salah satu sahabat Ansor niku nate dawuh, dan dawuh niki diabadikan nanggone kitab Bukhari. Dikarenakan saking apike dawuhne sahabat Ansor iki padahal duduk hadis, tapi dilebokno ambek Imam Bukhari nanggone kitab Bukhari, kitab hadise Imam Bukhari. Dikala niku ceramah nyeramai kali sahabat-sahabat Ansor Muhajirin. Jadi dalam masa Kanjeng Nabi ada dakwah semisal ini. Di kader kali Kanjeng Nabi. Sahabat Ansor sanjang ngeten, laulan Nabi mahtadaina wa ma shallaina wa ma sa'aina. Dulur-dulur, para sahabat-sahabat semuanya, para kaum muslimin muslimat, andai kata kita tanpa hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisakah kita melakukan sholat? Bisakah kita memperoleh hidayah taufik Allah? Bisakah kita melakukan amal-amal soleh lainnya? Adanya kita dapat melakukan sholat, memperoleh hidayah taufik Allah, dalam dapat melakukan amal-amal soleh sehingga menjadi orang-orang yang baik. Jasa yang pertama dan utama adalah jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kula jenengan dikengken menyadari, memuliakan, mengakui sebagai wujud takdim kita, cinta kita, memuliakan kita, mengagungkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping ajaran-ajaran pokok niku, kula jenengan dikei rabu dengan pengamalan sholawat. Yang sholawat itu dirangkai dengan rangkaian-rangkaian doa-doa yang khusus untuk memperkokoh, memperkuat nilai keimanan, ketauhidan kula jenengan ten Allah subhanahu wa ta'ala. Keranten termasuk antara lain sholawat yang pertama niku enten asma'i Gusti Allah, Allahumma ya wahidu ya ahad. Duhai dat yang maha satu, duhai dat yang maha satu di dalam sifatnya dan satu di dalam zatnya. Aniku termasuk nanggone rangkaian sholawat yang kedua, nas'alukallahumma bihaqqihi anturiqona fi lujjati bahril wahdah. Ya Allah, kula nuwun dan panjenengan ya Allah, kelawan hak kemuliaan, keagungan, kebesarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kami niki jenengan tenggelamkan dalam lautan mentauhidkan ten panjenengan, hatta la nara wala nasma'a wala najida wala nuhissa wala nataharraka wala naskuna illa biha, sampai kami ini tidak melihat, wala nasma'a tidak mendengar, wala nuhissa tidak merasa, wala nataharroka tidak bergerak,
wala naskuna, dan tidak berdiam diri, illa biha, melainkan kesemuanya mampu saya jiwai masuk dalam lujati bahril wahdah, senantiasa mentauhidkan dan panjenengan. Nah niki kula jenengan kedang ngelatih saben dina-dina nih, tidak sekedar dikala pas waktu mujahadah maca selawat itu, dikala melaku, dikala ngomong, kudu kula jenengan latih nih. Dianjurkan kali beliau mu'alif salat wahidiyah, termasuk melatih istighraq dalam setiap saat. Terus yang kita mohonkan, wa tarzuqona tamama maghfiratika ya Allah. Ya Allah, beri anugerah kami ini untuk memperoleh ampunanmu yang sempurna. Dikarenakan tidak cukup kami ini beristighfar kepada panjenengan, masih butuh diistighfari yang lebih banyak dosa-dosa kami, istighfar kami. Beri anugerah ampunan yang sempurna saking panjenengan. Wa tarzuqona tamama ni'matika ya Allah, panjenengan paringi sempurnane nikmat panjenengan ya Allah. Ciri-ciri kesempurnaan nikmati Gusti Allah dikala kula jenengan peroleh dawuhne Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tamamun ni'mah antamuta alal Islam. Sempurnane nikmati Gusti Allah ten kula panjenengan iki, dikala kula jenengan iki sewaktu-waktu dipundhut kali Gusti Allah dalam kondisi nggak ada iman sing sempurna. Sempurnane iman kula kenikmatane Gusti Allah dan kula panjenengan dikala mampu dalam setiap langkah perbuatan urip kula jenengan nanggone dunya niki dengan kita jiwai ajaran-ajaran wahidiyah. Muga-muga kemawon kula jenengan dikala sedo saged memperoleh kesempurnaan nikmati Gusti Allah, mati dalam kondisi gadai iman, niku kesempurnaan kecintaan luapan mahabbah rindu kula jenengan ten Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sak teruse kula jenengan dijak dibimbingno kali beliau mu'alif salat wahidiyah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, lan jenengan paringi sempurnane makrifat ten panjenengan ya Allah. Al ma'rifatu innama hidaul qalbi al hikmatu wal ma'rifah. Asupan gizi rohania kula jenengan sehingga nantinya dapat memperoleh kehidupan yang sangat menggembirakan, membahagiakan kula jenengan dikala kula jenengan iki wis pindah alam. Utamanya niku dikala kula jenengan iki mampu memperoleh ilmu-ilmu hikmah dan menjiwainya dan kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tamam mahabbatika ya Allah, lan muga-muga jenengan paringi anugerah kami ini kesempurnaan makrifat dan panjenengan, mempunyai kesempurnaan cinta yang sempurna dan panjenengan. Dan yang terakhir kula jenengan dijak memohon dalam sholawat makrifatiku, wa tarzuqona tamama ridwanika ya Allah, lan jenengan paringi kesempurnaan keridhaan panjenengan. Nek kapan kula jenengan nggadahi sempurnane ridho lan diridhoi kali Gusti Allah, jaminan memperoleh kenikmatan yang tiada tara. Sebagaimana
dawuhe Gusti Allah, dikala kula jenengan iki nggadahi ati sing tumakninah, yang mampu menjiwai ajaran-ajaran pokok Islam, ajaran-ajaran pokok wahidiyah niku, dipanggil kali Gusti Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang mutmainnah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan memperoleh gerar, dikarenakan senantiasa hidupnya senantiasa ridho, puas dengan ketentuan ketetapannya Allah, dengan senantiasa menjiwai ajaran-ajaran wahidiyah, mardiyah, diberi stempel tingkatan derajat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di kalangan hamba-hambaku yang soleh solihah, siddiqin solihin anbiya wal mursalin, wadkhuli jannati, lan masuklah di surga-surga aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimah wa hadakumullah. Dan termasuk sholawat wahidiyah beserta doanya ini merealisasikan ideologi bangsa Indonesia ya, yang berasaskan Pancasila, sing di dalam sila-sila selanjutnya adalah persatuan Indonesia, keadilan sosial nih, bagi semua rakyat Indonesia niki. Nah, niku dimohonkan dalam rintian doa, panjatan doa dan sholawat wahidiyah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda, ya Allah. Ya Allah, beri keberkahan dalam semua makhluk-makhluk panjenengan yang kondisi saat-saat ini sangat-sangat memprihatinkan sekali. Pertikaian, permusuhan, perpecahan merajalela di mana-mana. Musibah, bencana nggih kados kula jenengan sing kula jenengan Semerapi. Pertikaian di tingkat politik nggih pusat nggih kados ngoten niki. Kula jenengan berkewajiban ndongakno merintih memohon kepada Allah. Qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Pereratkan, rukunkan nggih. Lulutkan di antara kami nggih. Yang mana dawuhe Gusti Allah, kula jenengan menawi ingin nggih merukunkan semua makhluk, lau allafa baina qulubihim ma allafta bainahum walakinallaha allafa baina qulubihim. Dikala kula jenengan iki menginginkan kedamaian, ketentraman, kerukunan, kebersamaan, tanpa adanya pertikaian, permusuhan, saling menghujat, saling memusuhi, sampai kula jenengan menginfakkan harta kekayaan sedunia ini, maka tidak mampu kita akan merukunkan semua elemen-elemen bangsa, semua manusia. Tapi yang mampu merukunkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kula jenengan dijak, dibimbingkan kali beliau al-salat wahidiyah, bareng-bareng memohon, merintih, mempunyai peduli kepada antar sesama, yang itu merupakan ciri sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Bukan golonganku bila mana seseorang tidak mempunyai kepedulian dengan kondisi keprihatinan masyarakat di sekitarnya. Mari hadirin, kita mengadakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar DPDP nanuwun nyedek nanggone Gusti Allah. Mari kita belajar menjiwai ajaran yang telah kita terima. Mari benar-benar kita merasa tadallul bihadratil ilahi wa rabbi, merasa hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala,
tanpa mengandalkan sedikit pun dari amal-amal kita, dari kedudukan dalam organisasi yang kita duduki. Mari benar-benar kita merasa dihina-dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa iftikor bihadratil ilahi wa rabbi. Mari hadirin kita belajar konek batiniyat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesampingkan ingatan kita, interaksi hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana ingat ini dan itu di hati kita, mari kita kembalikan ingatan kita ke semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari hadirin, dikala kita mau sholawat, utamanya sholawat yang pertama, mari kita jiwai, kita ikut sertakan napas kita, penglihatan kita, ikut kita jak bertakdim, mengagungkan, memuliakan, bersolawat ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keranten solawat yang pertama kula jenengan memohonkan kepada Allah agar supaya senantiasa memberi curahan limpahan rahmat barokah, keberkahan dan kasih sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin, dalam setiap kedipan mata yang berkedip. Oleh karenanya itu juga kita ikut sertakan kedipan mata kita, wa nafasin, dan setiap napas dari semua makhluk. Oleh karenanya itu juga mari kita ikut sertakan napas kita, keluar dan masuknya napas kita, untuk juga bertakdim, bersolawat ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari hadirin, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari hadirin kita ikut sertakan jeritan tangisan teman-teman kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera. Semoga memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga diberi fasilitas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sertakan dalam doa ini. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin
بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد
sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata fi ilmuka wa asya'udabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata fi ilmuka wa asya'udabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi ilmuka wa asya'udabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata fi ilmuka wa asya'udabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hati alana wa aslahu wa ruhahu atrikni wa qadalamtu abada wa rabbini wa lisali ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu syahsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hati alana wa aslahu wa ruhahu atrikni wa qadalamtu abada wa rabbini wa lisali ya sayyidi siwaka wa intaruta kuntu syahsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hati alana wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad lamtu abada wa rabbini wa lisali ya sayyidi siwaka wa idaruta kuntu syahsan halika.
يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أتركني فقد لمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك وإن درد كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خطيتي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خطيتي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خطيتي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خطيتي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خطيتي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خطيتي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خطيتي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله
يا سيدي يا رسول الله يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شافع الأمم والآل وجعلنا ممسعين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شافع الأمم والآل وجعلنا ممسعين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شافع الأمم والآل وجعلنا ممسعين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شافع الأمم والآل وجعلنا ممسعين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شافع الأمم والآل وجعلنا ممسعين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شافع الأمم والآل وجعلنا ممسعين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شافع الأمم والآل وجعلنا ممسعين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهدي البلد يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهدي البلد يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهدي البلد يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهدي البلد يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهدي البلد يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهدي البلد يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهدي البلد يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه المجاهدة ربي سنة 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 يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى 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 يا الله استغراق. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركاته سيادة الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وببركة غوث هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وفي الإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وفي الإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وفي الإجابة جدير ففروا إلى الله 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 فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semua kekurangan, semua kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghausi hadzal zaman al-karamah wan nadrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.